اردو ہے جس کا نام، ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ کرن اجالا سیریز، محمود فاروقی کے افسانے، مرتب مشہود فاروقی۔ آج کا افسانہ، گوندنی کا سایہ۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ جوانی کب شروع ہوتی ہے اور کب ختم، اس کا کچھ تعین کیا ہی نہیں جا سکتا، لیکن احساسات اور جذبات کی کروٹیں جوانی کے آغاز اور اس کے انجام کو مہم نقطوں کی طرح ضرور نشان زد کر دیتی ہیں۔ چنانچہ اس نے بھی گرمیوں کی اس سنسان دوپہر میں پہلی بار محسوس کیا کہ اس کی جوانی ختم ہو رہی ہے۔ اس وقت وہ شہر سے دور ایک چھوٹے سے مضافاتی ہسپتال میں علاج کی خاطر آیا ہوا تھا۔ آج اس کے داخلے کا پہلا دن تھا۔ ابھی تک ہسپتال کے بڑے ڈاکٹر نے اس کی گھناؤنی بیماریوں کا معائنہ نہیں کیا تھا، ایسی بیماریاں جو نہ صرف اس کے جسم بلکہ اس کی تمام جوان تمناؤں اور آرزوؤں کو بھی شکار کر چکی تھیں۔ ہسپتال کے احاطے کے باہر دور دور تک جھلسے ہوئے میدان اور خزاں رسیدہ پیڑوں کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ اس سارے ویران منظر میں دور بہتی ہوئی ایک چھوٹی سی ندی اور چند آم کے درخت فرحت اور تازگی کا واحد سبب تھے۔ وہ ہسپتال کے ایک برآمدے میں کھڑا ہوا اس سنسان منظر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں گوندنی کے ایک خزاں رسیدہ بوڑھے پرانے پیڑ کے سائے پر لگی ہوئی تھیں، جو عین دوپہر میں جھکتے ہوئے سورج کے ساتھ مشرقی جانب آہستہ آہستہ کھسک رہا تھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس سرکتے ہوئے سائے کے ساتھ اس کی جوانی کی بچی بچائی پونجی اور اس کے جسم کی رہی سہی توانائیاں، دل میں ٹھہرے ہوئے ولولے، ذہن میں رکے ہوئے حسین خواب اور مستقبل کی کجلائی ہوئی تمام آرزوئیں اس کو تنہا چھوڑ کر کسی نامعلوم منزل کی طرف بھاگی چلی جا رہی ہیں۔ اس سنسان دوپہر میں اس نے محسوس کیا کہ وہ اس کی جوانی کا آخری دن اور وہ لمحہ اس کے شباب کا آخری لمحہ ہے، جسے گوندنی کا منحوس سایہ اپنے تاریک آغوش میں دبائے بھاگا جا رہا ہے۔ اس انوکھے اور تکلیف دہ احساس کے ساتھ اس کا دل بری طرح بھر آیا۔ اس کی آنکھیں حسرت و یاس سے ڈبا گئیں۔ اس تکلیف دہ خیال سے بچنے کے لیے اس نے اپنی نظریں دوسری طرف پھیر لیں۔ آم کا ایک درخت ہرے ہرے پتوں اور سفید سفید بور سے لدا کھڑا تھا۔ اسے آم کی کنواری کونپلوں کو دیکھتے ہوئے قدرے تسکین سی ہوئی۔ اسے وہ دن یاد آ گیا جبکہ وہ اس آم کے نوخیز پیڑ کی طرح جوان ہونے لگا تھا۔ وہ بارش کی ایک خوشگوار صبح تھی جبکہ اسے اپنے نوجوان ہونے کا پہلی بار احساس ہوا تھا۔ اس دن صبح
وہ بہت جلد اٹھ گیا تھا۔ باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ اس دل فریب منظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے وہ کھلے دریچے میں کھڑا ہو گیا۔ اس وقت وہ ایک بے آستین کی نیلی بنیان اور سفید نیکر پہنے ہوئے تھا۔ اس نے دریچے کے کٹہرے پر دونوں ہاتھ ٹیک دیے۔ اس کے مضبوط اور طاقتور بازوؤں کی مچھلیاں ابھر آئیں اور اس نے ایک عجیب و غریب طاقت کو اپنے جسم میں مچلتے ہوئے محسوس کیا اور ایک احساس برتری کے ساتھ اپنی نظریں سامنے پھیلے ہوئے میدان پر ڈالیں۔ لیکن بڑھ کے تناور درخت، بہتا ہوا نہر کا تیز دھارا، بادلوں میں گھرے ہوئے سیاہ پہاڑ، سب کے سب اسے حقیر نظر آئے۔ اس کے دل میں نت نئے ہنگامے اور ولولے مچلنے لگے۔ اس کی طبیعت چاہ رہی تھی کہ وہ کائنات کی ان ساری بڑی بڑی چیزوں کو اپنی مٹھیوں میں پکڑ کر بھیج دے۔ یقیناً وہ اس کی جوانی کا پہلا خوشگوار دن تھا۔ اسے یاد آیا کہ وہ تھوڑی دیر بعد ہی نیچے اتر آیا تھا تاکہ ہاسٹل کی نچلی منزل سے اپنے دوست ارشاد کو لے کر تالاب میں نہانے کے لیے جائے۔ جب وہ نیچے پہنچا تو اس نے دیکھا کہ خود ارشاد تیرنے کے لباس پہنے اس کی طرف آ رہا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اور ارشاد تالاب کی طرف دوڑ رہے تھے۔ بارش کی ہلکی ہلکی پھوار ان کے جوانی سے تمتماتے ہوئے دلکش چہروں پر نثار ہو رہی تھی۔ وہ ایک استوار رفتار کے ساتھ چھوٹی سی پگڈنڈی پر دوڑے چلے جا رہے تھے اور ان کے سانس سے بھرے ہوئے سینوں میں ان گنت تمنائیں رقص کر رہی تھیں۔ ہسپتال کے برآمدے میں کھڑے ہوئے وہ آغاز جوانی کی اس پر لطف یاد میں اس قدر کھو گیا کہ اسے یاد ہی نہیں رہا کہ گوندنی کا سرکتا ہوا سایہ اس کی جوانی کو اپنے دامن میں لپیٹے بھاگا جا رہا ہے۔ اتنے عرصے کے بعد بھی اسے اس دن کی ایک ایک تفصیل اچھی طرح یاد تھی۔ غالباً اسی دن شام کو وہ اور ارشاد ہاسٹل کے ایک دریچے میں کھڑے ہوئے نہایت بے تکلفی سے گفتگو کر رہے تھے۔ ارشاد اس سے کہہ رہا تھا، میں یہ چاکلیٹ نہیں کھاؤں گا۔ کیوں؟ اس نے سوال کیا۔ اس لیے کہ یہ چرائے ہوئے ہیں، تم انہیں عالیہ کے کمرے سے چرا کر لائے ہو۔ اوہو، صرف اس لیے؟ اس نے ارشاد سے کہا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اور عالیہ، وہ تو تم کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے، وہ تو خوش ہوگی کہ تم نے اس کے چاکلیٹ کھائے۔ لیکن میں تو اس کی چال ڈھال کو پسند نہیں کرتا، ارشاد نے بے نیازی سے جواب دیا، اور اس لیے میں یہ چاکلیٹ بھی ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ اسے یاد آیا کہ عالیہ اسی وقت اپنی پینسل بناتے ہوئے ان کے قریب آ گئی اور اس نے حسب معمول ارشاد کو چڑھانے کے لیے کہا، کھاؤ پیو خوش رہو زندگی۔ ارشاد نے دریچے کے باہر دیکھتے ہوئے عالیہ کو جواب دیا، صرف کھانے پینے اور خوش رہنے سے کامیاب نہیں ہو سکتی، بلکہ حقیقی کامیابی تو کھلانے پلانے اور خوش رکھنے میں مضمر ہے۔ تمہارا مطلب یہ ہے؟ عالیہ نے اپنی خوبصورت آنکھوں کو گھماتے ہوئے کہا کہ ہم اپنی تمام نعمتوں کو دوسروں میں تقسیم کر دیں؟ ہاں، خدا کی نعمتوں کا شکر ایثار اور قربانی کے ساتھ تقسیم کر دینے ہی میں ہے۔ یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں عالیہ، اس نے دونوں کی گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے عالیہ کو متوجہ کیا تھا۔ ایثار اور قربانی، یہ سب مکار اور بزدل انسانوں کی بنائی ہوئی اصطلاحیں ہیں
जो लोग जिंदगी की दौड़ में पीछे रह जाते वो अपनी नाकामी को इसी किस्म के खुशनुमा लफ्जों में छुपाने की कोशिश करते हैं। तुम्हारी भूल है, इरशाद ने जवाब दिया। एक ना एक दिन तुम इन लफ्जों की हकीकत को समझने लगोगे। हाँ, कमजोर और बुज़दिल तो अपनी नाकामी को इन लफ्जों में छुपाते हैं और तुम्हारे जैसे बहादुर और दिलेर अपनी कामयाबी को आलिया से कह दूं कहां छुपाया करते हैं। ये कहकर इरशाद ने उसकी उभरी हुई जेब की तरफ मानी तेज निगाहों से देखा जिसमें वो आलिया के चॉकलेटों का डब्बा छुपाए हुए था। इरशाद की नजरों के साथ आलिया की नजर भी उसकी जेब पर पड़ी और आलिया ने तेजी के साथ उसकी जेब में हाथ डाल दिया। चोर, उचक के! आलिया डब्बे को मजबूती से पकड़े हुए चिल्लाई और फिर उसने इरशाद की तरफ ममनून निगाहों से देखते हुए कहा, तुम सच कहते हो, वाकई नेमतें अगर तकसीम न की जाएं तो चुरा ली जाती हैं। दोनों ही बुरे हैं आलिया। कौन दोनों? आलिया ने इरशाद का जुमला पूरा होने नहीं दिया। तकसीम ना करने वाले और उनको चुरा ले जाने वाले। फिर अच्छा कौन है इरशाद? आलिया ने बड़े भोलेपन से पूछा। जो इन दोनों से मुख्तलिफ हो। इरशाद ये कहकर दरीचे के बाहर इस तरह देखने लगा जैसे वो इस तीसरी शख्सियत की तलाश कर रहा हो। उसकी पुश्त इन दोनों की तरफ थी और इन दोनों ने जैसे एक साथ महसूस किया कि इरशाद इन दोनों से मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ लेकिन किस कदर बावकार और छा जाने वाली शख्सियत का मालिक। काश वो इरशाद की राह पर चल सकता। उसके मुंह से सर्द आह निकली और वो खस्तगी के साथ बरामदे में पड़े हुए एक कोच पर लेट गया। लेकिन उसका तखय्युल उसी तरह पिछली बातों के खोज में दौड़ रहा था। उसने हॉस्टल को खैरबाद कहते हुए इरशाद से कहा था, देखो इरशाद, तुम डॉक्टर बनना चाहते हो और मैं बैरिस्टर। अगर तुम्हारे ये बागियाना ख्यालात ना बदले तो हम फिर किसी अदालत में मिलेंगे जबकि तुम पर मुल्क से गद्दारी और बगावत के जुर्म में मुकदमा चलाया जाएगा। उस वक्त तुमको मेरी कानूनदानी की कदर होगी। तुम्हारी ये खुदा से बागी अदालतें अगर मुझे बागी करार दें तो क्या ताज्जुब। लेकिन अनवर, मेरा ख्याल है कि हमारी आइंदा मुलाकात शायद किसी हस्पताल में होगी जबकि तुम्हारे जहनी और जिस्मानी इलाज के लिए मुझे अपनी सलाहियतें सर्फ करनी पड़ेंगी। और वो इस वक्त एक हस्पताल में पड़ा हुआ था और बीमारियां उसकी जवानी को घुन की तरह खा गई थीं। उसकी नजर बरामदे के बाहर पड़ी। गोंदनी का साया फैलते हुए मुंडेर तक पहुंच गया था और दूसरी तरफ आम के पेड़ पर कोयल कूक रही थी। आह, कितना फर्क है इन दोनों दरख्तों में, बिल्कुल उतना ही जितना उसके और इरशाद के रास्ते में था। इरशाद डॉक्टर बनकर मालूम नहीं कहां चला गया, लेकिन वो कुछ भी न बन सका बजिज एक शायर के। उसने अपनी जवानी के 20 साल बस यूं ही ज़ाय कर दिए। इन गुजरे हुए 20 सालों की एक एक तफसील आज जबकि गोंदनी का मनहूस साया उसकी जवानी को अपनी लपेट में लिए हुए भाग रहा था, उसके दिल में
जहरीले डंक की तरह खटक रही थी। उसे मुतअद्दिद आवारा दोस्तों के मस्क चेहरे और घनाउनी औरतों के आलूदा जिस्म, गंदे कहबा खाने पर शोर व शर अनजाने एक एक करके याद आ गए। उसको अपनी वो गीत और नज़में भी याद आईं जिनको लोग अदब के इर्तिकाई नमूने कहा करते थे, और वो भी अपनी इन तख्लीक़ात पर बड़ा नाज किया करता था। लेकिन आज उसे अपनी इन तख्लीक़ात पर बड़ी नदामत सी महसूस हो रही थी। उसने लिखा ही क्या था, यही भूख के किस्से, पेट की भूख, जिनसी भूख। भूख के इस ख्याल पर उसे महसूस हुआ कि वो बहुत देर से भूखा है और भूख बड़ी तेजी से उसके हवास पर छाई जा रही थी। भूख भूख, वो बुड़बुड़ाने लगा, ये कमबख्त भूख आखिर कभी खत्म भी होगी। लेकिन उसने फौरन ही ये महसूस किया, उसकी ये भूख मेदे और नफ्स की भूख से बिल्कुल ही मुख्तलिफ और अनोखी है, जिसे वो अपनी गुज़िश्ता जिंदगी में अंधाधुंध मिटाता रहा था। ना तो उसे इस वक्त अपना मैदा भरने की जरूरत मालूम हो रही थी और ना ही उसका नफ्स भूखा था। इन दोनों की भूख तो जैसे खत्म होकर रह गई थी। उसे बिल्कुल ही नई और अनोखी किस्म की भूख लग रही थी। नफ्स और मैदे के बजाय उसके जिस्म में कोई नामालूम शय ग़िज़ा का मुतालबा कर रही थी। ये कैसी भूख है? वो अस्पताल की कोच पर लेटा हुआ बड़ी देर तक सोचता रहा और फिर उसे याद आया कि भूख के मौजू पर इरशाद से उसकी एक दिलचस्प गुफ्तगू हुई थी। इरशाद से उसकी ये मुलाकात किसी सफ़र में हुई थी। बहुत दिनों की जुदाई के बाद वो दोनों एक स्टेशन की कैंटीन पर मिल गए थे। इरशाद किसी पलीग ज़दा मुकाम पर रिलीफ के लिए जा रहा था और वो एक मुशायरे में शिरकत के लिए। उस वक्त उसने इरशाद को मुशायरे में पढ़ा जाने वाला अपना एक गीत सुनाया था। उस गीत का उन्वान था मैं भूखा हूं, और इसमें उसने कुछ इस किस्म के ख्यालात पेश किए थे। मैं भूखा हूं, मेरा जिस्म भूखा है, फिर ये लोग आखिर अपनी ख्वाबगाहों पर मोटे मोटे पर्दे क्यों डाल देते हैं और अपने बावर्ची खानों को किस लिए मुकफ्फल कर देते हैं। मुझे अपने जिस्म की भूख मिटाना होगी, चाहे खुदा कितना ही खफा क्यों ना हो। मगर खुदा को इससे क्या, वो तो सो रहा है एक मीठी नींद। उसे क्या खबर दुनिया भर के भूखे जिस्मों और दिलों की। आओ भूख के मारो, आओ आओ हम बावर्ची खानों के दरवाजे तोड़ दें और ख्वाबगाहों के पर्दों को फाड़ दें। वहां हमको रोटी मिलेगी और मुंतजिर मचलते हुए जिस्म भी, जिन्हें आँच लौ देती है, जिन्हें आरजुएं तमतमा देती हैं। इरशाद इस नज़म को सुनकर बड़ी देर तक खामोश रहा, जैसे उसको खुदा के सो जाने का सख्त अफसोस हुआ हो। कुछ देर बाद इरशाद ने उसकी तरफ समोसों से भरी हुई प्लेट बढ़ाते हुए कहा, अनवर, ख्वाबगाहों और बावर्ची खानों के दरवाजे तोड़ते हुए अपने दिल के बंद दरीचों को भूल न जाना। कभी तुम्हारे दिल के दरवाजे खुलें तो तुमको मालूम हो
कि तुम्हारी रूह तुम्हारे जिस्म से कहीं ज्यादा भूखी है। लेकिन वो इन गुजरे हुए 20 सालों में सिर्फ बावर्ची खानों और ख्वाबगाहों में नकब लगाता रहा था। उसने कभी भी अपने दिल के बंद दरवाजों को खोलने की कोशिश नहीं की थी, मगर आज जबकि उसने ग़िज़ाओं को नहीं बल्कि ग़िज़ाओं ने उसे हजम कर लिया था और गोंदनी का तारीक साया उसकी बची बचाई जवानी को हजम करने के लिए आगे ही बढ़ता चला आ रहा था, उसे महसूस हुआ कि उसके दिल के दरवाजे चौपट खुल चुके हैं और एक नई तरह की अजीब व गरीब भूख लम्हा ब लम्हा तेज होती जा रही है। नई भूख शदीद होती चली गई और वो उसके तमाम आसाब पर बुरी तरह छा गई। वाकई इरशाद ने सच कहा था, उसकी रूह उसके जिस्म से ज्यादा भूखी है। बाहर आम के पेड़ पर कोयल बराबर कूके जा रही थी, जैसे उसकी रूह भी भूख से बेताब हो। कू 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 कोयल बुरी तरह चीखी और वो भी बेचैन होकर पुकार उठा, मैं भूखा हूं, इनको बार्ली का निशास्ता दो। एक जानी पहचानी आवाज उसके कान में आई। डॉक्टर उसकी तरफ पुश्त किए एक मरीज का मायना कर रहा था। वो समझा बार्ली का निशास्ता उसके लिए तजवीज किया जा रहा है। बार्ली का निशास्ता? वो बड़बड़ाया, उसे उपकाई सी आने लगी। डॉक्टर! वो अपने इस्तराब पर काबू ना पाकर चिल्ला उठा, बार्ली का निशास्ता मुझे नहीं चाहिए। डॉक्टर, कंपाउंडर और मरीज सबके सब उसे हैरत से देखने लगे, लेकिन वो इन सब से बेपरवाह चिल्लाए जा रहा था, मेरी रूह भूखी है और तुमको मालूम है डॉक्टर, रूह बार्ली का निशास्ता नहीं खाती। रूह की ग़िज़ा बार्ली का निशास्ता नहीं बल्कि वो कहते कहते लड़खड़ा गया। डॉक्टर ने आगे बढ़कर उसे संभाल लिया। वो डॉक्टर के कंधे पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगा और इधर आम के पेड़ पर कोयल भी बराबर कूके जा रही थी। अनवर, एक मोहब्बत भरी मानूस आवाज उसके कानों में आई, मेरे पास तुम्हारी रूह के लिए ग़िज़ा मौजूद है। बिलाशुबा वो इरशाद की आवाज थी। वो चौंक उठा, ओह तुम! उसने डॉक्टर को हैरत से घूरते हुए कहा, इरशाद, मेरे अच्छे दोस्त, तुम! वो दोबारा डॉक्टर के तनोमन सीने से लिपट गया। उसकी आंखों से बेअख्तियार आंसू जारी हो गए। डॉक्टर के कांधों पर से उसकी नमनाक नजरें फिसलती हुई बरामदे के बाहर गोंदनी के साए पर पड़ी और उसे यूं मालूम दिया जैसे वो साया सरकते सरकते अचानक रुक गया है और उसके साथ उसकी जवानी का आखिरी दिन भी। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे मुनफरिद और पुरअसर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। किरण किरण उजाला।